आदिगुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइव भिन्न स्वादर शिक्षाभित्तिक जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराणर पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज आम शुणा माँ संतान को निर्भीक करिपारे। आज्ञा सत कथा, मार साहस बिना संतान किछि नुहे। मार साहस पाइतिले संतान आपे आपे निर्भीक हो जिवो। दर्शक बंधु, वास्तव रे माँ जेमिति भावना रहिबो पिला उपरे से भावनार तार प्रतिफलित हब। माँ चाहिए पिला को निर्भीक करि परिबो, माँ चाहिए पिला को भी डरुआ करि परिबो। बुझी पाल ना? सत कथा। कारण मुख्य स्रोत होची माँ। आज गोटे माँ को कथा आम शुणा, ता पूर्वर आसतु किछि समय पाई निजको टिके प्रज्ञा पुराण रे हजेई देबा। गाई जा भगवान का गुण गाई जा। 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 संजा सकाळे मन मंदिर, संजा सकाळे मन मंदिर, हरि नाम को जापू था। गाई जा गाई जा गाई जा। गाई जा भगवान का गुण गाई जा। गाई जा भगवान का गुण गाई जा। हरि का नाम गाई बापाई लोड़ा निर्मल मन। लोड़ा निर्मल मन। ए प्रज्ञा पुराण सुनिले बाबू उदय है ज्ञान। उदय है ज्ञान। प्रज्ञा पुराण कथा शुणिण, प्रज्ञा पुराण कथा शुणिण, देवता निजे होई जा। गाई जा गाई जा गाई जा। गाई जा भगवान का गुण गाई जा। गाई जा भगवान का गुण गाई जा। गाई जा भगवान का गुण गाई जा। दर्शक बंधु, प्रज्ञा पुराण रे धौम्य ऋषि तृतीय दिन सत्र आरंभ करिचंदी नारीर महात्म्य। नारी कौन करि पारे, नारी चाहिए गोटे मनीष को उत्तम मध्यम अधम करि पारिबो। नारीर जो चारिटी स्वरूप देले माँ है पारिबो, सी भगिनी है पारिबो, कन्या है पारिबो, जाया है पारिबो। को क्षेत्र रे केमिति केमिति सहाय्य करि पारिबो, नारीर को अवस्था रे केमिति भावना थाए ता मध्य धौम्य ऋषि देई देले। आज उदाहरण रे कहउचंदी जे जेतेबेले नारी गोटे मातृत्व आसी जाए नारी भितरे, माँ सबुठारु तार गोटे श्रेष्ठ पदवी। ए नारी भितरे जेतेबेले मातृत्व आसी जाए नारी किछि भी करि पारे। आज से कथा को नहीं सुंदर उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव दौरान प्रज्ञा पुराण माध्यम रे। ये प्रज्ञा पुराण मनीष भितरे दिव्य चेतना आनी थाए। साधारण मनीषरू असाधारण तैयारी करि पारे। ये धरारे स्वर्गर अवतरण करी प्रत्येक मनीष को देवता करी गढ़ी तोलिबार आ भितरे मध्य सूत्र अछि। तेणु आज कहउचंती ये नारी महात्म्य भितरे अनेक नारी अछंती जो मानकर उदाहरण रही पिला मानकु केमिति सब गढ़ी। आगे शुणी सारंतु, पुणी समय फेरिब। आजिर नारी से भलिया हब, ता संतान को वीर करिब,
ତା ସନ୍ତାନକୁ ଯୋଦ୍ଧା କରିବ, ତା ସନ୍ତାନକୁ ସୁସଂସ୍କାରିତ କରିବ, ତା ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ରହିବ, ତା ସନ୍ତାନ ନିର୍ଭୀକ ହେବ। ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ନାରୀର ଉଦାହରଣ ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଜଣେ ନାରୀ ଯିଏ ମେୱାରର ରାଜା ରାଣା ରାୟଲଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ରତନ କୁନୱାର। ସେ ରତନ କୁନୱାର ତାଙ୍କର ବିବାହ କରି ଆସିଲା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ରହିଲା। ରାଜବଂଶରେ ଆସିଲେ ରାଜକୁମାରୀ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଗଲେ ରାଜବଂଶକୁ ଆସିଲେ ମାତୃତ୍ୱ ତ ଲାଭ କରିବେ। ଏ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ମା ତା ଗର୍ଭରୁ 3ଟା 5ଟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ, ସବୁ ସନ୍ତାନ ଏକ ଯେସା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିଲେ? ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଥିଲାବେଳେ ମାର ଚିନ୍ତନ କ'ଣ ଥାଏ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ମଣିଷର 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନାହିଁ ଏଠି, ଆଉ ସମାନ ହେବେ କେମିତି? ମଣିଷର 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ସିନା ସମାନ, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଫିକ୍ସ, ଇଏ ସେମିତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମା ଗର୍ଭକୁ କୁହାଯାଏ କୁମ୍ଭାର ଉହା, କ'ଣ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ରାଣା ରାୟଲଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଜଣେ ଆସିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂ, ରାଣା ସାଙ୍ଗା, ଯାହା ନାଁ ପଡ଼ିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରହିଗଲା, ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରହିଲା ରାଣା ସାଙ୍ଗା, ସେ ରାଣା ସାଙ୍ଗାକୁ ଅଜର ଅମର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ମେୱାରରେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲା, ଅନ୍ଧକାରମୟ ରାଜ ବଂଶରେ। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବାବର, ଆକବର, ହୁମାୟୁନ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା। এই ସମୟ ଘଟଣା ଭିତରେ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ। ମାଙ୍କର ବିଚାରରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଆସୁଛି ଗର୍ଭରେ, ଏ ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ଏମିତି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରିବି, ଇଏ ସନ୍ତାନ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ଅନ୍ଧକାରମୟ ମେୱାରକୁ, ଇଏ ସଂସାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେବ। ମାଙ୍କର ଭାବନା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ମାଙ୍କର ସାତ୍ଵିକ ଭାବନା ଆସିଗଲା। ବଢ଼ିଆ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମା ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ବୀରୋଚିତ ବେଶଭୂଷା, ଗୋଟେ ବୀର ଯେମିତି ପିନ୍ଧିବ, ସେଇ ରତନ କୁନୱାର ବୀର ଭଳିଆ ସଜେଇ ହେଲେ, ନିଜେ ମା ସଜେଇ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ରହିଛି, ସେମିତି ସନ୍ତାନ ମୋତେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୀର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ନେଲେ। ସାହସିକର ବିଚାରଧାରା ମା ରଖିଲେ, ଯିଏ ଯେ ସନ୍ତାନ ଆସୁଛି ତୁମେ ଏତେ ସାହସୀ ହେବ, ଏତେ ସାହସୀ ହେବ, ଇଏ ବାବର ବଂଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ନିପାତ କରିଦେବ। ଗର୍ଭରୁ ଥାଇ ମା ସବୁ ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ମା ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ, ତୁମେ ଆସିଗଲା ପରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇବ। ସତକୁ ସତ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ରାଣା ସାଙ୍ଗା। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଅମର ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କର ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଭିତରେ ମୀରାବାଇ ଆସିପାରନ୍ତି, ସେଇ ରାଣା ସାଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମା ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ସବୁଦିନ ବୀର ଭଳିଆ। ଆମେ ଆଜି ପିଲାକୁ ଯେ ଆଇଲା କକରୁଜୁ କକରୁଜୁ, ପିଲା ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଘରେ, ମା କହ ଖାଉନୁ ତ, ହେଇଲୋ ବାଘ ଆଇଲାଇଁ, ହେଇ ସିଏ ଆଇଲାଇଁ, ଇଏ ଆଇଲାଇଁ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳେ ଡରେଇବ। ଆଉ କହ ପିଲା ମୋର ନିର୍ଭୀକ ହେବ। ପିଲା କେମିତି ନିର୍ଭୀକ ହେବ? କିନ୍ତୁ ରାଣା ସାଙ୍ଗାଙ୍କର ମା ସେୟା କରୁନଥିଲେ, ବତଉଥିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଆସିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ମାର, ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଜବାବ ଦେ, କେବେ ଜୀବନରେ ହାରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ହଉଛି ରାଜକୁମାର, ରାଜପୁତ, କେଉଁଠି ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ
ମା କ'ଣ କଲେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ସବୁ ପିଲାକୁ ଶିଖେଇଲେ ହେଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀରମାନଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ସବୁ ପୁଅକୁ କହିଲେ। ସିଏ ବି ସବୁ ଶୁଣିକିରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରଣା ତାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଆମେ ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖେଇବା। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଜମାନାରେ ଏଇ ସମୟ ଫେରିବା ଦରକାର। ମା' ମାନେ ସେତିକି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳୁ ମା ରତନ କୁନୱାର ପୁଅକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଶିଖଉଥିଲେ, ବାପା ତୁମେ ନିର୍ଭୀକ ହବ। ସାମନା ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ବଳବାନ ହଉ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭାବିବ ମୁଁ ବି ତାଠାରୁ ବଳବାନ। କେବେ କହିବନି ସାମ୍ନା ଲୋକ ସିଏ ବହୁତ ବଳବାନ, ମୁଁ କାଳେ ହାରିଯିବି। ଯେଉଁଦିନ ବାପା ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ହାରିଯିବି, ସତକୁ ସତ ସେଦିନ ତୁମେ ହାରିଯିବ। ସାମନା ଲୋକକୁ ଦେଖିକିରି କେବେ ବି ଭୟ କରିବନି। ଶତ୍ରୁର ଯେତେ ବଳ ଥାଉ ଭୟ କରିବନି। ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇକିରି ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ପୁଅ ପ୍ରଥମରୁ ମାର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋବାଇଲଟି ଆମେ କିଣିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଭିତର ବ୍ୟାକଅପ୍, ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀର ପାୱାରକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ମୋବାଇଲର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ମା ସେଇଭଳି ପାୱାର ପିଲା ଭିତରେ ଦିଏ। ପିଲାକୁ ଶିଖେଇଲେ ସାହସ ତୋ ଭିତରେ ରଖିବୁ, ପରମ୍ପରାକୁ ତୁ ରଖିଥିବୁ, ମନେ ରଖିବୁ ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ବାବା ବଡ଼। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନକୁ ହାରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦେବ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ହେବ। ପ୍ରଜାମାନେ ତୁମକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭରସା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମା ବୁଝଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସାହସ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ତୋର ଧର୍ମ। କେବେ ସାହସକୁ ହରେଇବୁନି, କେବେ ମନ ଭିତରେ ଆଣିବୁ ନାହିଁ କି ମୋତେ କେହି ଅପମାନ ଦେଇଦେଲା, ମୋତେ କେହି ଧୋକା ଦେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁ ହଟେଇବୁନି। ମା ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ରାଜପୁତ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ଅନାଥର ନାଥ। ଏ ସାହସ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପୁଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ, ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଏହି ଧର୍ମର ମର୍ମ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ଅନାଥର ନାଥ। ମା ଶିଖେଇଥିଲେ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଦାଣ୍ଠାରେ ଚାଲିଲେ। କାରଣ ରତନ କୁନୱାର ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ରାଜା କରିବି ବୋଲି, ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା କରିବି। ସେ ଏମିତି ଯୋଦ୍ଧା ହେବ, ମା ଚାହିଁଥିବା ଅନୁସାରେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଯୋଦ୍ଧା କରିବି। ହେଲେ ମାର ଆହୁରି ପୁଅ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜଗମାଲ। ଇଏ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଥିଲେ, ଇଏ ସାନ ଥିଲା, ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଥିଲା। ଇଏ କ'ଣ ରାଜଗାଦି ସମ୍ଭାଳିବ? ଏମାନେ ତା ପଛରେ ଲାଗିଲେ, ନିଜେ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଲେ। ମା ଆହୁରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଲେ, ବାବା କେହି ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ, କେହି ତୁମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିପାରେ, କେହି ତୁମକୁ ନିଚା ଦେଖେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ସବୁଠୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ତୁମ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମା ଶିଖଉଥିଲେ। ପରିବାର କାହିଁକି ଥାଏ ନା ଜଣେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ 5 ଜଣ ସହଯୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ମା ଏଇଠି କହିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ପରିବାର ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଏଇଠି ବାହାର ଲୋକ କ'ଣ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ତୁମେ କେବେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବନି କି କାହା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ
निज उपर केबे विश्वास तुम हटेब ना। माँ जिते शिक्षा दौरान माँकर कथा को हुए तो से दिन राणा सांगा गुरु मानी जाइथिले, माँ को निजे शिष्य हो जाइथिले, प्रथमदर्शक मानी देइथिले, माँ को निजे योद्धा हो जाइथिले। आउ तांकर शक्ति माँकर जो विचार थिला, माँ जो तालीम देइथिले से राणा सांगाकर शक्ति बनी जाइथिला। माँ जो चिंताधारा देइथिले राणा सांगाकर से महानता हो जाइथिला। माँ जो मूल्यबोध देइथिले राणा सांगाकर सी महानियता योद्धा हवा को साहाय्य करथिला। आज राणा सांगा धीरे धीरे बड़ होचंदी, आउ मेवार को धरी रखिया पाई निजे भी राजा आई गले। दर्शक बंधु राजा आई सारा पर कौन है, माँ तो एत कथा सब छोट बड़ू शिखई देछि। तापर दर्शक बंधु कौन घटी? दर्शक बंधु जेतबेले आपण कोनोसी उच्च पाहिया को जीवे सेतबेले आपण को पाख लोक आपण संगे शत्रुता हो जाती। कारण जी आपण को सही पारु नथिबो, जहाँ भीतर टिके लोभ थिबो, जहाँ भीतर टिके आसक्ति थिबो, ता जगह जदि आपण फुलफिल करदेले से भीतर भीतर ईर्षा आसीजिवो। आज्ञा संसार बहुत एमते लोक ए चलीचे से ए राणा सांगाकर निज भाई माने तांका आखि भी नष्ट कर देवा को पछेले ना, तांका हाथ भी भांगी देवा पई पछेले ना। एते माने ताको जेतेबेले से युद्ध करूचंदी अचेत करी फिंगी देवा पई ससुर मध्य एथिरे पछेई नांती, माने समस्त तांकर विपक्ष रे लागि चंदी। किंतु माँ एकमात्र साहस देइचंदी। कौन माँ कहिथिले? ए सबुठारु कष्ट समय परिवार रे युद्ध, सिंहासन पाई भाई का सह होइला युद्ध। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, सभी कुहती तुमको अनाथर नाथ। ए मानसिक शक्ति हारिले पराजय होइब, माँ का प्रेरणा पाइण शक्ति जागी उठिब। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, सभी कुहती तुमको अनाथर नाथ। माँ कही सबुठारु कष्ट समय जो परिवार भितर भाई भाई लगी जाती, किंतु मो बाबा तुमको मु साहसिकता देइछि, मानसिक शक्ति की केबे दुर्बल आनिबु नाही। जी मो भाई मते मारुची बड़ भाई मु को पारिबी, मो बड़ भाई पछरे लागिला मु कोन पारिबी। मानसिक शक्ति की केबे भी तुम्हें दुर्बल करिवो नाही। सेथि भाई माँ कौन कले, गोटे गुरु ठीक कले, कले मो पुआ राणा को एमिति तीरंदाज सिखाओ जे एका तीर रे ना शत्रु को निधन कर दे पारे। माँ सब प्रकार घोड़ा चालन रे एते तीव्र कर, मो पुआ जिंदी पूरा परम योद्धा होइकी रहिबो। माँ कर तालीम अनुसारे गुरु शिखई चलिले। राणा आउरी तांको भितरे दृढ़ इच्छा शक्ति माँ भर्ती करुचंदी। कहले व्यक्तित्व दृढ़ इच्छा शक्ति दूरदर्शिता थिले, प्रेरणादायिनी रूपरे रक्षक होइतिले। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, सभी कुहती तुमको अनाथर नाथ। ए परदा पछरे रहिण इतिहास गढ़िले, कष्टकर जीवन पाई शैशवरु शिखिले। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, सभी कुहती तुमको अनाथर नाथ। दर्शक बंधु व्यक्तित्वर दृढ़ इच्छा शक्ति सहिया माँ कौन करुथिले ना, तांको राजकीय वेशभूषा रखु नथिले, राजकीय ठाणी रे मध्य रखु नथिले। तांको कहूथिले तू ऐश आराम करना। छोट बड़ तांको जीवन रे
जमी जिते कहती कष्ट सबू कष्ट दौले कहले तुम्हें जदि आज कष्ट सही पार दिने तुम्हें रास्ता घाट रहिले भी युद्ध समय कष्ट तुम्हें जीति पार माँ को जो प्रेरणा थिला आज्ञा तक प्रेरणा से प्रेरणा रे ये राणा सांगा सबकि धीरे धीरे छोट बेलू शैशव दुख जंत्रणा को सही सही संघर्ष को सही सही सत को सत दिने स्वाधीनतार अमर संग्रामी परम योद्धारे ना लिखई पारी ता पछरे किए थिला कहले ता माँ दर्शक बंधु बेले बेले आम मन भीतर प्रश्न उठे माँ जदि 5टा पिला जन्म कर गोटे भल देखुची कहीं गोटे मंद देखुची कहीं अंतर पांतर कहीं करुच्ची ये जदि आमर प्रज्ञा पुराण आपड़ शुणे देखु ये रतन कुनवार एमती गोटे माँ जे वीरांगना जे वीर प्रसविनी से माँ गोटे पुओ को योद्धा करदेला कहला आउ 2 जनक भितर दुर्गुण अच्छी सेमानक भितर स्वार्थ अच्छी सेमानक भितर लोभ अच्छी सेमानक भितर सिंहासनर आत्मगर्व अच्छी किंतु गोटाए कि एमिति करी गढ़ी तोली देले आउ 2 जनक पई से रतन कुमारी का ना रहिला नहीं किंतु राणा सांगा माँ कहले रतन कुमारी तांको गर्भ को सेतिकी सम्मान देले कहले राणा सांगा एकमात्र सुपुत्र एकमात्र परम योद्धा से मु मध्य अमर हो गली कहले जीए माँ को सम्मान दब माँ कथा अनुसार आगु को चलो माँ को पथ प्रदर्शक मान माँ को गुरु भली मानी माँ रो विचारधारा चली माँ रो जदि सद्विचार होते से पुआ निश्चित निर्भीक हम यही कथा को प्रमाण करिले राणा सांगा इतिहास पृष्ठारे तांको ना रही पारिला जीए परम योद्धा होकर रही पारे कौन भी परिस्थिति निज मुंड को नुआई नथिले दर्शक माँ चाहले ना पिला भी निर्भीक हो पार आज भाई कथा को आम ये रखुचु ए सुखा बसाने तिदमी बसारम दुखा बसाने तिदमी बगेयम दया बसाने तिदमी बजाप्य गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति विदाय नवा पूर्व से अमूल्य कथाटी दर्शक बंधु सिंहासन उपरे बसीगले केबे व्यक्तित्व महान हो जाए नहीं व्यक्तित्व महान हवा पाई व्यक्ति भितर प्रत्येक हृदय सिंहासन रे जे रही पारे तारी व्यक्तित्व ही महान हो पारे सिंहासन रे बसी कौनसी उपलब्धि मिल पारे नहीं किंतु जदि सबु जन कल्याणर तांकरी हृदयर रत्न सिंहासन रे आपण बसी जाउचंती अजर अमर हो जाउचंती तो निश्चित आपण जीवनर उपलब्धि पाई कामनार सहित आज कथा को ये रखुचु रोचु नमस्कार श्रीमद् प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः।